ikata na kiondu kikwika bimwe mudanja dil na mumuzee ndo mumatu within what got mumatu mutwaiba ya nengwe kindu ngoga kwiba nona oyu ndo kona tungangana nondo twazizia nikitona kikwikata kiyo tutebi twimwe kwou ne asiao ikana ina getha no wana watulia ne asio pepata wa mwenenzi anengwe mwana enene sindu syake bayailite oyunye ne muyumbe bayailite kokangwite kacheki kula kwinywe na no cheki kila ngwite timbeza syakwa ne mbeza syao we inukite na kacheki kai kwa kacho kana kubaka school langi no kite na mbeza syakwa sya mubuko kana ni syenu na wetha ni syenu ni chacha tumisho tambo mwita ngamwe ababe mbeza syenu kala inze baaya muko kana kilasi kana ngo kana i nona to bagailazi langi nyo muona ata mugumbe ati mbeza ibati lo ayi bagalangi nitiane ite kilazi chake kilazi umpya kana atende kila ngonene kui mwene nzi kuibu ya mali yake ni kana anenzi mamina kunengane authority mamina kunengane kula yone mako na authority na kuchoke kuthibaya umete mali yo within makuigwa kwa kweli kibila kini chao ni choo edha ni batonde kama anenga na mwanya kibila kina ile kosa na noza kibila gumutunge nywegwa kibila chozo yi yo onanda ko dumwana agili ziopote ekano kana mbenge twemwe kwa ndu gumwita bano ni mugula se kindu kimwe kita wa support kibila ki ozo ni mundu eweka onakethe awibite ta chao misa sombo onakethe awezi masabu hata ndwamba kuosa kibila ki onakethe awezi masabu hata nundu kibila ki chozo wana kindu kitwa kura na ndumale kukunia kura ndukona kibila ona wethia wania ume hata ndoza kibila nyene yandwe kola ni tembea ni maya nye yungo ne ikula na mugweka mwana akoza na bina Mungu ne rekula Mungu ne ikula ngo ne ikula na weno ndo noza na bina nadi akoza kibila na bina ine nye ngo ne ikula twimwe kila ngo mwete yani kendo ketwa support na nenda kukwashwa neza pio tondi thiane zithina withi aba nundu nyene none tukuna kura tukunia mundu turona na metho ndungi ukazwa nena ba nyene na kunia mundu itwa Dr. Kasalu kura ndamuona enene na amoni mathiko ni mamuka Julius Malombe former governor na bunu none Kasalu na jija Kasalu la webizane nola we ula wonga mabuna etha hini sasa inde yu kwithia mundu la mwite ne ba kwaba no kwegwa umuo mukune lakini oba atu ilienze po mundu mwete ka kune agula tutakaethe atakomanie nake ona kiyo twakune kiyo kula tutamuona tiogo kundi kuona undu umu kukune amutia kura mutio la wizi kweli au si kweli bimwe bang aya nende taya biko nungamila bana okay nenda kwika kindu kingi kitawate nenda kwika kindu jegwe ne ciana cia Israeli babigie bandu maruma au 12 mathiane jau mathiane nthi Biblia mwazoma yetu ya inde omekenda mede report jau au na ogenda ani 10 au 10 mede report jau inde omele mede wa Kalebu na Yoshua mede report jau nenda ethen mumbitikilia ni mutume mwambie kumala muthikuya twa report nzeyo na imagine report nzoku yetiwe na andu ala ingi na report ila nzo yetiwe na andu meba ala nini na kwa wo report ya andu anini ni yakiata ni avaulie ini mugule kwa heshima mwa inothi
vi na mutu a report nseyo na utongoi au mega ini mutabiona kula andu matuika ama MP ni tiana andu methe ama chetu paingwa parliament ndio zoya andu maumete tu yozo ya andu maziwe magwata ngamuthanga meana my school masoma na mauma ando no matho kindu kimwe ndikuona kindu kitona kumbindua ukethe ayu kabisa noza kibila na nabinduka kwanza nena kindu kingwita self oyu ethe abe milioni cia ligaba hena kilengo nene abandu bange bena Nimrod mambe ai wethe wendo CDF ukatukwandike na me ti CDF ngwenda lakini mbezi hizi ya mino ligaba ai na osiete ya nduye umekala inziba ya munene mali enwi we ukaweza kutwikila muona ni ana mbesa ba number 2 kila kitu mazwa kiteku mwele kwithia mukisi nundu mundu umwita mutabyondo jana sikathela no mukulie pesa zinana ona itiathela ngata na monono ni mama new meibweta abandu ndweza ndukeegwa na iwo kulia tukuite kura nini nimukwitanda na ndo amba kwitando na ni maleo ame yuko o yuto nena e ndo mumbunge anenga milioni yana na 30 o yuni mrodi ya guma kibelane ethia atumite kalibu ne 1 billion kalibu wethethenge 1 billion ndo kila mwaka anenga kwambia milioni yana na mwana upyako tisi yake yuma kozala mepo katika utongoi tisi yako kwa nini usiite wenye pesa waambie pesa yenu ndio hii kalenzi ba yao memubanga mali na thina ukuthela kiu nicho kila tutona kunena nia tukwazia thina uno tumine nondo numonena ngilile siaile tonengwe kila kana ngilile siumanite na inywe kwazia kila kana kanengwe chau ti mutongwe nike ninyo maele kuyebuya mali yenu muyibuye undu mukona muyibuye mukwa ona mwenda kwazia hata bora kulingana na undu mia yaiti beza mutumia kulingana na undu mia yaiti na undu mia unitikiliti mbasari beza mbingi sinenga kwa mbasari mukwasyu mbeza mbingi sinenga kwa ilasi mukwasyu mbeza mbingi nitwa balabalani mukwasyu mwenda mundu utono mwitikidia mukeya mali yenu tin iteta lakini jojo utuma neje kebera kendo wange namba kulea kwera ndero ziambo leo neno niwe the any project chozi wani sungi niwe the any project ya mundu anzambane au meazuma anzambane nimegezi amomeo na ndimegezi amomeo aito kitakana twekata lakini tunenani nundu tukuisa kunenania ila twakomanie kwa kathina amsore nundu aka reaction kala na reactive kaya ka sio lakini sio mweke dabo bandu bendie nai ende o bailio nina manziwe kumanzu nene kai kala nzeba na watu atabiso obo waku tu modika mutumia wetu amauto atama puni botu na atabiso obo waku aneko yae ninye ngugomba nizema aume panza ambane ukone namo na ndio manzo nigebeze na manzo ni mutumia aongo ne azimo gwetha waze ni wata wa mwana ke munini na na ale binda za mwana zuola na ezie kumwe auka kwanza balatu abange to komanya na mwe abaundo mbidhani na meeting ukabana akoza ko kanetha ni mutumia gwete kitambi kiko ambe ninye ngania na ninye mundu mona na ninye mona kwa u na nondo nitu na ewiye we nuto na mwana ozunondo etu no ete pio oka nzambane nikombane ziando unena nando na mwana ambako yukomba na muzi nomba na muzi ni ndia omba na bandu bangi tegreka ko twenda amajikoni ndia omba na mundu nono ndo ambako omba na ndo amba chathi kini cha gombingwa wethe yuno nomba na nando yona ino ni mazazini ngaje nenete wandu mazazini ngaje nenete wandu paya ngaje nenete wandu paya niki ninambie kumba na muzi na ndo mina wenda inaweza Chamuthia na nengo enda kunenga na mwana wa ikulio ulikane thabu ina ikulio ungule Chamuthia akaini mutabie ondo kwa museyo
kundu kula mundu wita cia kivila aumite kwao tondo inya numete mutito nibethiawa andu maamwa kumunenge support ukwithia ona mayo mwenda muno matindaya nake ku ni mamu ni mwanya athikuya nondu kivila kiti cha UMCA athikuya akamanze kura o yunga twika ningwite kivila na tuka inotinda aba mazazine tunya jina sombo ndio sombo no kuwa muyondo jinda kinde ji ukwiba ewe gothe yaneza kiru kitanga kithe yaneza ona tho sota that witha mata wa witho sota wa that utho ni mundu witha ma diwa tho ewe koko mundu witha ma mondo witho ukunda ukule no kwenda othela that yakwa ni kwenda othele indo tho ni mundu nundu bena ngalama kathe yakuthe kuthe yaneza pio kou nengumukulia kwa heshima ila kwazia mondo aye report nengumukulia mwitikile ni thizombe ngetikivila eka kukengwa we eka ikutele mangwa mukwea wanga chao anga mwano anga nyendi ndani kani twe nikila mundu di mwano oi no kokweka i paikindo nae nake buzombe kanisani munyu mutezi kana ngwenda kivila twakoma nebu arambini tondo ambongele ngiliziano ngilile guna umaze ngili myongwele na la na atalile wa red nether na ngili 18 na mwaye ile negya masima ambe aba ine ngokongelela ngilile puri bana mutabezi ambenu na mwaya kibila kiwe kalile aba ine ngojenda 20 bange etha no thukumitano nuketha wasiwasi kondo wewe yakwa ambe ngumala na etha ngala na ona mumya nzebe mabeze moza mataili mai mabubya na mande tena na kwatanzia nati wokendo geta wabuya gindi twetwane ebantu yani puya uzute twane ebantu elebe mundu utona kutani andu na mwano nundu wa pezi ninguta kwika nzeo kabisa kumanga andu taziana na kuona andu tamate na iliko nikiputhia kithuku sana kabisa na inywe ni inywe mukwamwa nundu nyena kwa begenu nizi nye nitona kwete ume Mungu mede dina lakini nenyo kana nezi ndito kweli si kweli pae mundu na ndongo etwe kithazwa ndongo na ndo mako mwethe mutakwenda mutongo imutitu otukwekala tutena mutongo yona kono nyoma kwekala tena ndeja ndenake na nekendukite nibizote muzeyo muno ibindela inyomo ne was stories ya kitongo amuthanja alatilwe twewa ongame izuo be mundu latwa izuo ni ile to latia ndo moke tumaye ome tuko ni ikura na ibindela muthuzi wa kitonga wongamite ku asiasa wake tuki mwana uzino wokie ebalukile weka tu mikangani na tia kuna wa block tekukuli nine kwa ni ko yandu meka kunenga ndo ndai nina kwa nika hukwa tatumane twendie kundu konke kero cha muthemboso kwa une ngumukulia mumbetekelie muno ni kengithe yo kula kutekwa gwito ubo wa project ndebitha tukaona ta wi mwembe wandu alangi ni kwithe ai nu kwenda kukibila kana nu kwenda kunena mbe wandu andu ama ile bahati ndia ndukengando mie 3 yothela no project ni kwethe iziki nige baba mundu wendo na amenza mbani magagili omona na mamwe mundu zo kwetwe Ezekiel ne wito kondu i project David that ndika muthini ona ngamwe ndi project no go itina kutwika chao o project na hizo David na David ona that we wena akili zingi beta wezi kwanza tiaza tiekembita newe mundu mwakwina bandu anaje na namwona mnaina mwika atume wathi no komena kwiwe kakwine yonge na ke tu no mwiti na mana ondete anagili ata knowledge o wathi ro na tikakati oneva bebe neke nondo zingwa siri uwezi kuona watu wajinga watu wataambiwa watu wataelezwa ukweli wewe ni project na hakuna mahali utapeleka watu kwa hiyo lokega mundu kwaje ni project ndio kangu lazima banza mbane ba yabe mundu ambobongamia nyendi ambako ikaluanze ne mundu enzilile nuga ikuni tukura netilanie tukura na nangezie to akwa kumangwa mazama akwa
tupeza tunini twakwa na wethandi na tu yani nina mtu muthuku na paiki ndu guthuku dunia nitakutumia andu na yani yu no kwati andu makuthocia wenda kuthocia andu yani yu tuilile baya wona ibeti maina akili ni kindu githuku ona kiumo cho nje tio kweli kwa ubo wa project usuwe kama thini au miani tukukiania nenda obinya wenu tumombe thiothi wona mambia enda nitothi na tothi tukokewe twethi na tothi tukokewe ino no mubaka withie andu ma alawi namo na musiane isu namo nimeetikila na nimakwani sasa waku kosia lakini mwenda tutindae umba na kila siku itakani kini kibila cha twist na joman jinare yende mpaka ngweaneo anye nete kibila mpaka nzambani tega alama kwaze mekwenda kula cha nzambani izi ya nzambani ninguzienda niki andu mogoe moi na ateyo mato no gwithukiza makethia ni mutongo na nyendi wa mutitu lakini mwana one ngamune kura yako na kwaze ziota lo kwegwo nzambani Ezekiel nzambani kwegwo cia tolo yako nzambani na uni wote tona kuambia na hii ni safari na ndo mambia safari medhi ameke ani tekinya mende nambe safari ya siasa niambia na mazazi neno no mwitikila kana mwena mundu okwitikibira na muumbitikilo na ula mugwiza okomana nake atena atakwenda kusupport kino mwikakwati kauna mu izuti siasa ni freedom bege wetwa uhuru nenge iya ndo uhuru matsakwe eka kwenda otukunithia kura cia lazima ati ni lazima okunemutia hapana hiyo sio mzuri mundu akona na ngoni sa lakini onene nake abinduka lakini nduka kwate kau kana otwigenye simwela ngakwata nende na siasa ni no mania undu mwaza wa mathanja azi atende azi ona watu akunenge kula cio nzaka bandu beta na yube na mathina mau dunengo kula cio nze nilio kubita maisha mekata wacha na tio tse kweneza azi ndu agende ane anona ngui na kukukilo kuona tokunena na tia gwe ndumba na ngoma tuimwe yengo mino kita na jai ngo mugondia kwa heshima yote 2022 na muno kwambia oju mwambie alamu tona kuboya muboya alamu tona neno obidi tokwate na we mwana ozu no muno we no ailete kura ugano ro no leo tiata kula kutiata kwa huku kweta maboyo lakini kwaje we mwana ozu ti muthuku na obidite nuko ndo kwa mangala na mundu mwana ozu mwamune kura we ozu na tsatsa ko wiki data waambie kuna nanga Yesu na 2022 ujaribu kwa vyovyote ukangonia kura ngai enda Pemwe na ja mwisho ila ugwiza gwiwa ni kwa tangazo kuosa kura anake vimose kura eitu vimose kura mama lote na kura viwose kura nondo kura ne wase wako na nicho ketimingo eno na kura Yesu anengeyo nondo no anena na wase wako zoke yingo tongie kebela wambie kuya ya kebela ukwasha paatwe ndona mali yake pesa ila ibana serikali ni mbingi nyendi ise umemene to moya cho no ibwe musala no nengwa allowance site isabu na cho pesa siana nini cha lo this school na cho ndopsiete yuke wajende ukona mundu no anengo bizi wasiana hii zitembete kuoni sio serikali kunenga ni mpesa we usiete ta kiongozi na kuthi kwake asiana ngoloba siana siaku siana itethayo ukoza mali ile asiana ile itumizwe mbeza zinengana ni serikali sio kuona mtu mashinani ukoza mbeza hizo siana hizo siku ikala kuoka katika street state school na hiyo udhi ukake siana sitenzia na hiyo ila ukele wakuie na momosia wana motweka magonyo miguka na moko mabala balane ukwino kulia ndo nani aliniroga hii pesa ulionjenga nayo magorofa siana yako iko soma
wanda ukwate kuibwa kyao wale kuibwa lana na biashara wo mundu atiawa mbona kila mundu wenu kuimu ndani akuimia we usiakana na wabanga ungembeza si akana kangi odi ukasobeze maisha ikatuko koka kazo kumakoka duniani kwekata njoni ile kwe manza pesa yake yunya no nyenti ile kwa na waziwazi na kola njoni ukazi nani mundu we ombiwe nengayi nakenda manzo undu na kwani manza kwa nini ni nyanganyikana kanini keba nundu kini cho jende Kenya na atongo imeka makosa manene no osamali ni andu ano kwanda yunenga no ni siki yende te kula kwe women ira mugweta women fund yende te kwe empower ibeti ile si thai ile intumisho mbeza siumako ninyo mutumazwa budget ko yebangwa dikana mali zu ikata emobikie na yue mundu agosa mbeza isu osobya pe ibeti ile sia mukono wake tia otukuwe sita ile kwizo thina na otumya mbeza tia ibeti ile si thai ile si tumito mbeza siuma treasure sikoka bana kindu kile hicho mbeuyawo na ukogeza kwekalo ugeza kukilota kuota ogewe ni parliament nyo madaka moko mamba yani ugeza kwewa Ezekiel parliament with the apuni mwaki moto kabisa hapo tunachomana hapo wenu onie constituency ngima sombo kuma 1963 aipa ivye tuingwa kilomita kimwe cha lami wanakala niko yuko na president ndo dikula we wa mugulia constituency nzima itona kwekala matuko monza ata ndingwa kilomita kimwe cha lami nende dina utunecha nemwe adiwa ambikia kilomita kimwe cha lami ndina kwetile na parliament izu ndambakaleka na meta ya mwingi nene tsondo zindu ziko nawo sheria nono sheria ziko oyu ko tandwa imbezile zibani mbingi ona muzala wa MP ni mwanu ngoza mbazi modi baya modi ku state house you can still go to state house pai mondo ro ngozia kwenda kulabo mzumbe wako mondo ngozia mbazi ya ile otuma na ile koza mbazi sionde amoina sionde ziogwa kitu izionze ziotoa parliament kana ziotoa state house ano matana kala miaka 500 hata kuna kilomita moja alami peke ndo chugoku izu to ambao nene aba ende mwandethesia kuoza kibila bana yenga wa mugami ete wo bana nga heliport ndile ko gaba jithiana thina wa kwene kweleza